এই 70 বছৰ ৰাজ কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটাও আঁচনি নাই কিয় এতিয়া নতুন আঁচনি আহি পাইছে 80 কলি 2টি পাত কিন্তু এটো বিজেপি চৰকাৰতে ওলাইছে নমস্কাৰ আজি লৈছো নতুন এটা ভিডিওটো হৈছে 80 কলি 2টি পাত আপোনালোকে আজিলৈ কোনোবা নামে শুনা নাছিল আৰু নাম আছে অৰুণোদয় আঁচনি কিবা কিবি আঁচনি বহু ধৰণৰ আঁচনি ওলাইছে কিন্তু এটো বিজেপি চৰকাৰতে ওলাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনৰ আঁচনি এটা নাম মানুহ জানে নেকি এটাও নাম নাজানে কিয় এই 70 বছৰ ৰাজ কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটাও আঁচনি নাই কিয় এতিয়া নতুন আঁচনি আহি পাইছে 80 কলি 2টি পাত আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো আগতে চাই ল'ব চালেহে বুজি পাব না চালে ক'ত বুজি পাব আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই থাকক ए आ जाओ तोरा इतना देरी करते हो 7 बजे के लग पाही धरो समान से तुलबा साहेब आजकल बजर लगाइला भालो से क्वालिटी पता तुलबा ए लखी दे तो तामुल एक टुकड़ा आज तोर हाथ से खाबो हो तो सब दिन तोर हाथ से मांगे वैसे तोरे हाथ से खाते मन करल न की बात लागे लीलावती मामा बोले एक बार 5000 पैसा दिबे हो तो तू नहीं जानी ए आसनी का नामे तो लागे 80 कुली 2टा पाता ओहो आरो बात नहीं जानी না জানি সর্দার हांदेर जे गेलेक बछरे जे करम के छुट्टी दिले एबारे सुनते पाची करम के छुट्टी भी दिबे और हाजरा भी दिबे जानसी की नहीं बहुत ভালো করলে সর্দার ए बहुत ভালো है सरकारটা बहुत ভালো লাগছে बहुत ভালো লাগলে শুনি যে আমাদের জাতি সমাজ কে আগ বাড়াই के লাগছে আমাদের ছোট পুতা के ভবিষ্যৎ के लिए ভালো করে के যাচ্ছে এই সরকারটা ঠিক আছে না সর্দার हो तोरा बहुत बात जानला बहुत खबर राखला रे আমরা তো বড় টিভি में দেখি পাচ্ছি कितना मामा के प्रोग्राम मिला देखाচ্ছে যে মোবাইল খুলে দেখি পাচ্ছি फेसबुक में कितना ভালো ভালো দেখাচ্ছে যে हमरा के बहुत सुंदर तोरा बहुत बात किला जानला बहुत खबर राखला मोबाइल भी देखला ने हां सदा सुनता एक हमरा लाइन में जे गाड़ी लेके बाइक लेके इतना हॉस्पिटल में आला करছে इके मुर्दे उके के दिते লাগবে ওটা তো তোরা আর হাंगर ऊपर में निर्भर करते है काके वोट दीते लगबे